Ana akata msetab Kristo ngainetab Jesu lochamge. Kawasalimu kanisa la Kristo kwa mtambo. Nasuna Jesu. Yesu sifiwe. Koi natai ko nan amwachi Jehova kongoi amu kasari kanyu. Kwanza ni kumshukuru Mungu kwa fursa nimeipata. Akamwachini Jehova kongoi amu chomech inendet. Namshukuru Mungu kwa sababu yeye anatupenda. Ngoribech kotukoketuye betut nebo rani, betut nebo otisiet. Ametutunza mpaka tukapatana kwa siku ya leo, siku ya ibada. Koyamege kemwachin Jehova kongoi amu chomech inendet. Inabidi tumshukuru kwa sababu yeye anatupenda. Amache siatacha kesirutik chetililen. Nitawakaribisha kwa maandishi matakatifu. Tukasoma kitabu nebo Marko. Tutasoma kitabu cha Marko. Kurgat 11 ak koitetab 20 kot koit 25. Marko kurgat 11 ak koitetab 20 kot koit 25. Ayani ale kakenyoru amache sikebe kecharten. Mwae kole isirto ichek karon oker mokoibonoto kokakores kot koit tikitik. Kobwat anyun Petero kolenji kanetindoni kero kakores mokoiwoni koichube 22 kowalchi Jesu kolenji oyan Jehova. Amwok iman ale chi age tugul nelenji tulwoni kitutin ak kewirchi araraita komabistoen muguleldanyin ako koyan kole isuldo tuguk chekakomwa konyoru tuguchoto. Noton anyun amwowok ale tuguk alak tugul usome en saet oyan ole kaotach akonyoru. Angotinye chi ng'olyon koetonon osoe onyochi kat sikonyoiwoi kat lelutik kwa kwandang'wong akine nemi Kipsengwet. Nitasoma kitabu cha Marko 11:20 hadi 25. Asubuhi na mapema walipokuwa wanapita waliona ule mtini umenyauka wote hata mizizi. Petro aliukumbuka akamwambia Yesu, Mwalimu, tazama ule mtini uliolaani umenyauka. Yesu akamwambia, mwamini Mungu na waambieni kweli, mtu akiwaambia mlima huu ng'oka ukajitose baharini, bila kuwa na shaka moyoni mwake, ila akaamini kwamba mambo yote anayosema yanafanyika, atafanyiwa jambo hilo. Kwa hiyo nawaambieni, mnaposali na kuomba kitu, amini kwamba mmekipokea, nanyi mtapewa. Mnaposimama kusali, msameheni kila mtu aliyewakosea chochote, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Ng'olyone onomoche kekeren yon ko ng'olyon nemwoe kole kenyoru kayanet en Jehova. Jambo kubwa ambalo nataka tuangalia hapo ni kuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu. En sirutik chon kakesomane komalo kotogu kole kinekisikwo Jesu Kristo kobakakta alamalaik. Bahati tumesoma inaonyesha kuwa ilikuwa karibu Yesu aachane na wanafunzi wake. Ako kitogu kole yekingomoe kwa Jesu kokimotokomi chi neyoe kwong'utik amu ki Jesu inege nekiyoe kwong'utik en kasara. Inaonekana wakati Yesu alitaka kurudi mbinguni hakukuwa na mtu wa kuifanya maajabu. Akibwote alamalaik kole kinyoru en kaimutik cheuen. Na wanafunzi walikuwa na wasiwasi kwa tutapatana na changamoto. Mongen ale kibwote kele to kibwote naye alamalaik chu.
Ni kiwasa hata mimi sijui wanafunzi walikuwa wanafikiria nini. Kiyomege kutindoo kayanet neo mugulelwekwak. Ingefaa kuwa na imani kuu moyoni mwao. Kiyoche konai kole Kristo ni yekakwa kokakobokokyi konam kayananito. Wangefahamu kuwa Yesu atakaporudi atawaachia hiyo imani. Kimoe Jesu konai kole kabokokyi icheket kayanet anan kutindoo kimnotet neo icheket. Yesu alitaka kuwaonyesha kuwa hao wako na imani kuu. Au kiyoche konai kole kii netiengei kotiengei Jehova. Na wangepidi kufahamu kuwa tegemeo lao ni Mungu. Kitiengei Jehova banda tugul nekicham kobendote ng'wenduni. Na wangejua kuwa tegemeo lao hata kwa mwenendo yote duniani. Aka bakora ko kiteben Jesu kole kiyoe ne. Wakati mwingi sana walikuwa wanauliza Yesu tufanye nini? Kinegis kebakakta kusop en kayanet icheket. Walikuwa karibu waache ili waishi kwa imani. Yomege ketindoi akichek kayananito. Inabidi hata sisi kama Wakristo tuwe na imani. Yomege kiyan Jehova nito. Inabidi tumwamini huyu Mwenyezi Mungu. Kiyan mugulelwekyok tugul. Kuamini Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu. Akenai kele mamiten kiy neuye Jehova. Tukijua hakuna jambo lililo ngumu kwake. Uyekakesoma sirutik chon ko mamiten kiy neuye Jehova. Ile tumelisoma hakuna jambo ngumu kwa Mwenyezi Mungu. Akekas akobo mogoiwet. Tumesikia kuhusu huyo mti. Kimi Jesu limba Betania. Yesu alipokuwa pale pa Betania. Kale sirutik chon kiakwam rube. Walikuwa na njaa. Kakiswa mogoiwet ile kobare koswan komi tinye logoek. Yesu akaangalia mtini akaenda kutafuta kama kuna matunda. Ikingakaitita sokek kityo. Alipofika pale akaona tu hakuna ni majani tu. Kingoitita komamiten logoek. Wakakosa matunda. Kokiba kong'ololchi mogoiwet. Yesu akamwongelesha hiyo mtini. Kolenji mogoiwet kokochi ngunon. Akamwambia wewe mtini, kuanzia leo kole komakoamenye chi logoek. Hakuna mtu atakaye kula matunda kwako. Akoi koige. Na milele. Akeba. Na akaenda. Kokikosa alama lai. Wanafunzi wakasikia. Konian kakisomane nyon koiteben koron konyokebendi kibore keswa kakoyam mogoiwet kole kot koit tikitik. Na kesho yake wakapita pale wakaona mtini umenyauka mpaka kwa mizizi. Ani ale kokibwat alama lai kot kochokyi Petro kolenji bakingaliangane. Ninaamini wanafunzi wakakwasa mpaka Petro akaambia ni nini imeendelea. Kasenyo kamwa kolenji oyan Jehova. Wakamwambia muamini Mwenyezi Mungu. Kiyan Jehova kityo. Muamini Mwenyezi Mungu. Kiyan Jehova kotorete Jehova en tuguk chechang. Tunapomwamini Mwenyezi Mungu atatusaidia kwa kila jambo. Because tuguk chechang chekamwa en yono kobo kayananito. Nasikia kuhusu vitu mingi sana kuhusu imani hapo. Akomwalalen kora akobo tulwet kole ndongiyoni Jehova imuche ile tulwoni nyoi komosi ile tulwet ingonyoi komosi. Akamwambia kama uko na imani kuu unaweza mwambia mlima ang'oke na aende pale pengine. Akamwa kora akong'alalen akobo kayanet kora kole ndetindoi keswot. King'alalen keswot ne kole nebo karatali. Alen keswot nekite. Na akafananisha kama utakuwa na imani kama hiyo mbegu ya karatani. Tama arakendoen cheu chombo lugam ko ketit neo ako tindoi keswek chenibore kerot koibe koristo. Ninafananishanga na hiyo mbegu ya lugam. Kole ndetinye kayanet netene konoto kole imuche ai tuguk cheechen Jehova. Akamwambia kama mtakuwa na imani kama hiyo mbegu mnaweza tenda mengi mbegu. Yoche ketindoi akichek kayanet kokilokab Jehova. Kiyoni Jehova ne. Inafaa hata sisi kama wanafunzi wa Mwenyezi Mungu tukue na imani. Tena ile Jehova ni nyongo, Jehova ni chome. Tukijua huyu Mungu ni Mungu ambaye anatupenda. Kinga kele mi tuguk chechang chemiten ng'weny cheuwe. Tunajua hapa duniani kuna vitu mingi mangumu. Kaba kora kenyoru tuguk cheuwe chemiten en ng'wondoni. Wakati mwingine kuna changamoto hapa duniani. Ako sait age konangesisini kelelen kakonenetech tuguchu. Wakati mwingine tunanyamaza tunadhania tumeshindwa. Sait age kora kimuche kebe kot kekonuge. Wakati mwingine hata tunajipeana. Ilara takobatebe.
Tunasema tutafanya nini? Lakini kiyoni kele mi Jehova nechome. Lakini tunaamini kunaye Mungu ambaye anatupenda. Kimi myanwogik chu kong'ete. Kulikuwa na hizi magonjwa hapo awali. Nikasano kimi myanwogik alak chekitakomi chekikoromen. Hapo awali kulikuwa na magonjwa mangumu makali sana. Kimi chekikibore chesiru, ko kisiru kinani nyor kokosir lakwet kotko niker ko ilelen kotot kosir ot konyek orit. Kabirirekitu konyek. Kulikuwa na ingine ya kuparara kwa mwili na mpaka hata kwa macho. Kimi myanwogik cheu chebo kitkit. Ngwany toli ak chebo kitkit kone olelen ngwany kakile. Kulikuwa na ingine hiyo chebo kitkit. Kitkit biik any noto. Hiyo ilikuwa inakasa watu. Kilole lakwet kilole chito kotor kosis korok any sik. Ibore kokwo sikeng'utyi kele pop. Sikonam any kora kolal any koketya. Wakati mwingine mtoto anakoa, mtu mzima anakoa mpaka anasimika. Wakase kwanet kong'ololen akobo myanwogik chosikayamwa. Na watu walikuwa wanaongelesha kuhusu haya magonjwa ndipo sasa nikayakuzini. Kole kiyo tabut en taa kabisa. Kulikuwa na changamoto hapa awali. Kole kikilole na kwa keba. Ulikuwa unakoa mpaka unakufa. Kole amu kimami kericho kimatomi amitwogik chekokisop. Kwa sababu hakukuwa na madawa na hakukuwa na chakula ya kutosha. Kole king'eti yonde misi terekta kole kosibi sikokwai murek sibakebel koik bendo haraka temoe keliot. Wakati mwingine watoto walikuwa wanafuata kutoa panya ili waende wakule. Kole ko chekisoptos ko kikisobe kityo en sobet non kai. Na wengine wangeishi tu kwa imani tu. Bwane myanwogik kokoitis neunito kokoit kora. Magonjwa yakacha mpaka sasa hivi imefika sasa ya corona. Myandos nemamae tangoita. Ugonjwa ambayo haihitaji kuchezea. Nangeng'alale kotor isisigei nengotwo kon mashinishek chuto tiriakte bila na kakoi corona nika. Ambayo inaongelesha mpaka unastuka hata machine ziki. Komoche kochei tuguchu. Unaweza toroka unafikiria. Kochei tuguchu wale ngotko takoketyi age ko mlango kasi. Na hizi machine mitambo ilikuwa imeanza kuwa na itilafu, nikasema nitatoroka kupita kwa mlango. Nikamache isikole itu tuguk cheu. Yesu akasema kutakuwa na vitu mangumu. Kole ko betusiek chebo let. Wakati wa mwisho. Kole ko itu tuguk cheu ko myanwogik chu. Magonjwa yatafika. Wakira age ne kokasir corona kochor konyung'uny kole. Nilikuwa naona mwingine aliandika corona. Ko ngi nambaishek kechor konyung'uny ko 6. Akahesabu corona ikienda chini ni 6. Keba ngora keker komosino ko ngeba si kamwok bakongen ba Roma namba kochobon hesabu kotor koitu ng'uny ko 66. Wakafanya hesabu hiyo hivyo mpaka 66. Ko ngeyai mathematics anan hesabu ko loishek 3. Hesabu ni 666 mara 3. Kole kokoit nambait mara moja. Akasema nambari imefika. Kome akinye hesabu angen bangoit anan tomo. Wewe nao utaenda kufanya hesabu yako kama imefika. Ng'alek alak ikere ile mi tuguk chetokyingei myanwogik chu ak tuguchu itu. Kuonyesha kuwa hizi magonjwa kuna tokyingei tuguk chebo let, tuguk kasarta nebo let en ng'wony. Hizi zote zinaelekea wakati wa ukingoni. Neomegei kimong'u Jehova akenai kele chome Jehova. Inabidi kumwelewa na kumpenda Mwenyezi Mungu. Kacham ng'olyono mo daktari kole ndanyone kotor koit olombo bii olo. Daktari akasema kama itapita hapo mpaka kwa mlango. Nyokwendoti anyikanen bii olono. Ipita hapo nje. Kole inyikanitu akinam kongoito ile mome kora. Kuwa na ujasiri na useme sitakufa. Ingele muche koit ka ile iwoche ndaitu kai kasege bora ni kawai pasta kayait kasi. Wakati mwingine unaweza stukia mhubiri amepiga nduru. Mwabu kelo ni kait kalole. Ikisemekana amekoa anaweza piga nduru. Konogero kotina awoche mashurongitu. Na mnaona kweli naweza piga nduru ili niishi. Mogoro le batawai ko monene tanokwe. Piga nduru si litakuwa limechipeana. Kala mage nyikanitu ko kilokap Jehova. Inabidi tukue na ujasiri kama watoto wa Mungu. Acha pamori age nekikakibo keker kole ko akany kolilon kole kokake
Nilikuwa nimemtembelea papo mwingine akaniambia nimengojea hii kifo na imekaa. Baba kegere sport akibare ya muna amar. Ibare skiga iko bare kole kwa kanyishe kwa angania. Tulienda kumuona tukaambia babu kwa acha akasema mimi nimengojea hii kifo ni kama haitaki kufika. Ale yegerie tungagi tuto inyigani tuotakaini. Ukifika wakati una chance na ujaziri mpaka hauna wasiwasi. Kesabani kitagikoeke mundu. Wewe utaishi sana. Umachita nekimuwe makate. Haitakikani mtu ambaye anasuliwa. Kenyigani tun amungi lagokab Jehova. Inabidi tukue na ujasiri kama watoto wa Mungu. Aya kele chame Jehova ninyo. Kujua Mungu anatupenda. Amunga mwae kole usaw. Sababu umesema muombeeni Kana sikapito nyuru. na mtapata. Nisoma nini ono yene. Koitetab tiptemak angwan kole noton anyun amwa kole tuguk alak tugul che usom en saet. Kole oyan kole kaotach akonyoru ukosole kama en yon nekituguk somok. Kwa hiyo nawaambieni mnaposali na kuomba kitu amini kwamba mmekipokea. Tuguk chekisome Jehova. Yalla ambao tunaiomba Ele Jehova ribe. Kimwambia tuchunge. Ele Jehova sabe. Mwambia tuponye. Ele Jehova torete. Mwambia tusaidie. Kala haya. Tuamini. Kula kaotach. Watu wamepokea. Kala konyoru. Na tutaipata. Kinyoru tuguk chekimakchinigei amun ki lagokab Jehova. Tutapata yote ambayo tunahitaji kwa sababu sisi ni wana wake. Amun Jehova nenyon ko Jehova nechomech. Sababu yeye anatupenda. Amun sikochamech Jehova ko kichop oret nebo sarunet yekingokakibutyi. Mungu anatupenda ndiposa akaandaa njia ya wokovu. So kiyoni kele mi Jehova kobotech. Tunaamini kuwa Mungu ako nasi. Amun kikonech Jehova sirutikyik sikotoretech. Kwa sababu yeye alitupa maandishi ya tusaidie. Amun kakomwoe kole kenam kayanet neo en Jehova. Ametuambia tukue na imani kubwa sana. Ayon kinam kayananito kenoe kele mi Jehova kobotech. Na tunapokuwa na hii imani tutafahamu kuwa Mungu. Ayon kisoe Jehova kesa akenoe kele kakimwa ne ak ngalechuto kakimwa kiya ngalechuto kele yaiwech Jehova nenyone. Na wakati tunaposali tuyaamini yale yote ambayo tumeiomba kuwa Mungu atatutendea. Amun Jehova ko yoindenyon ako toretindenyon. Kwa sababu Mungu wetu anatusaidia na alituumba. Ako chamech inendet amun ki lagokyik. Na anatupenda kwa sababu sisi ni wana wake. Ako mwoe Jehova kole agetugul nekatach ng'alekyuk ako kasanit ko kamwa kole koipchechi Jehova akowalwech kosomutikyo. Akasema yeyote ambaye ameitii neno langu nitawasikia. So kiyoni Jehova kele wendi kotoretech ot en kasaraik cheuchu. Tunaamini Mungu atatusaidia wakati huu wa changamoto. Toretech Jehova en ortinwek cheingen inendet. Yeye anafahamu kila atatusaidia. Muche kosto myoni, muche kokon kerichek. Anaweza tuponya kwa kuondoa hii ugonjwa ama kutupa dawa. Muche ot kotep kora myoni lakini muche kora kokonech kimnotet akependate akilosu Jehova komi ot anan komomi. Wepo na corona ama kuondolewa kwa corona, Mungu atafanya njia. Akisopche akeboisiechi Jehova. Na tutaishi na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Lelen ko kile Jehova sikekimekitun en ng'olyondenyin. Na Mungu atutie nguvu ili tukue na ujasiri kwa neno lake. Ongeza. Atuombe. Akiyon kisoe kotebi chi nemoche mwoe ki Jehova ko kasarta nito. Wakati wa maombi na uko na mahitaji mbele za Mungu, huu ni wakati wako. Muche barwe uta sikesa. Unaweza inyosha mkono wako na tutakuombea. Kongoi mising. Asante sana. Ongeza. Atuombe. Kamuktaindet Jehova, yoindetab kipsengwet ng'wony Jeiso ak Tamimiriet netilil. Miten taitab kelyekuk kiweche kongoi Jehova amun ichomech. Kongoi amun ng'ololsewech chesiru tuguk chetililen asikechobok en Jehova akenai kele imi kobotech. Kaimwowech ile kiyanin kityo akenam kayanet neo itebie kobotech. Ker biikuk Jehova chekakobor eunekchwak komi tuguk chekamokyingei ako kasaa en kainetab Jeiso ale sikobit ikochi Jehova nyon ak ikochi kimnotet ak toretet neo nesire Jehova sole inyochi kat ak isirot koinutikwak en bukuitab sobon. Ribech tugul kibagenge Jehova nyon ak ikonech kimnotet neo sikobit kiterterishen en ng'wondoni amun ki lagokuk. Iberure kaineng'ung ak iyoni kele tebie kobotech amun kakesaa
en kainetab Jeiso neetindenyon. Kongoi. Asanteni sana.